Di mo na guys. Di mo na. Pila? 36.4. Ay, sorry. Di mo na. Pila? 36.6! Yeah, winner si ate! Okay guys, so nami karon bagong video. Boring! Yan na po na. Nami ron guys, another video. So, this is what we call temperature challenge. Guys, kung patas anay ni siya challenge, patas anay ni siya sushi. So, patas anay tate. Patas anay tag temp. Kung kinsa gani ang pinakataas na temp, mo winner. So ang price ani taganti ka og daghan ingon ani. So ito gani? Hello! Sorry natak. Pero keep na. Okay. So temperature challenge mga boss. Ayan guys. Kung 15 pinakataas na temperature, mo winner. Kung 15 pinakamaba, mo loser. Okay? So ako start. Okay, start natin mga bossing ko. Ayan, check natin. Temperature challenge. Patas anay ko natin. Patas anay temp. Kung kasi pinakataas ng temp, may mga winner. Nga, unsa may mong ganahan na ang kuan, i-cook ni mami. Hey. Eh, dali, di mo ka makita sa vlog. Nga. So, kinsa mo winner ni na ay price kana nga food ha. Daghan kaayo mong kwaon, kanon. Okay. So wala pa siya mo tingo guys. Pinakataas na temp ha, may mo winner. Pero kung mabae mo ha, loser ka. Di ka kakaon. Wala, di mo na guys. Di mo na, pila. 36.4. Ay, sorry. 36? And guys, 36.4. 36.4. Okay, mo ate. Winner! Ikaw pa gani, wala pa. Ilay mo ha. Ito, iset guys. 36.4. Ka ate. Okay. Pila item ni ate ron. Haluta kay mo tigog na ron. Dapat patas ani mo ko dapat 36.5 imuhang temp. Kung below 36.4, 36.3, 36.2, loser ka. Excited? La. Dapat 36.4 pataas, ate. Wala pa. Taas? Taas na imo ha? Wala pa, matiyog na ron. Yan, taas kanina. Yan. Pila to ka daddy? 36.4. 4. Dapat mas mataas pa mo ha. 36.5, 36. Hala! Di mo na. Pila? 36.6! Yeah! Winner si ate! Winner si ate! Okay, ang price ni ate, waffle and, sa tawag na? Onion ring! Thank you guys! Onion ring. Ate mo price? Kanahan ka na. Yata mo na ni mami. Nagana kay siya price ba? Good job ate. Winner si ate.